नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में बताया जाता है कि हालात बहुत अच्छे हैं। कल ही एक ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें कुछ सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। आपको क्या लग रहा है कि हालात ठीक हैं या 90 के दशक के चल रहे हैं? देखिए, हालात कैसे ठीक है, आप खुद कहते हैं और ये सही बात है कि कल ही का वाक़ा है। ग्रेनेड अटैक हुआ, सिविलियंस मर गए, कुछ हमारे अजीज़ वो ज़ख्मी हो गए। तो सूरत हाल कहाँ ठीक है? जो हमें लग रहा है, जो हमारी राय है वो यही है कि हम 90 की जो पोजीशन थी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 90s में भी यही था कि रोज़ कोई न कोई वाक़ा, कोई इनकाउंटर, कोई सिविलियन किलिंग्स, कोई किसी न किसी को मार डाल। ये आज भी वही है। हालात कैसे ठीक हो रहे हैं? और गवर्नमेंट तो दावा कर रही है हालात ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं ज़मीनी सतह पर हालात बहुत अबतर है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पॉपुलर गवर्नमेंट जो भी रही ये ठीक है, मगर इस तरह अबतर हालात नहीं रहे। दूसरे मुद्दों पर हम पॉपुलर गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस स्टेट, दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने में, करप्शन को कंट्रोल करने में, इन बातों में कहीं मुठभेड़ हो सकती है, इख्लाफ हो सकता है। लेकिन एक बात सही है, पॉपुलर गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल था मिलिटेंसी के जो वाक़ात थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है हालात दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं और मरकज़ी सरकार को संजीदगी से जम्मू कश्मीर को लेना चाहिए। वो तो बिल्कुल, और इसका इलाज ये नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हालात ठीक नहीं कर सकता जी। जो आज इस वक्त चल रहा है ब्यूरोक्रेट, क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाहर के लोग हैं, कभी भी स्टेट से बाहर जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से, उनको कोई पूछताछ नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट से लोगों को तवक्कात है, लोगों की सुनवाई होती है, चाहे कोई किसी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन लोगों की सुनवाई होती है। आज तो सुनवाई हो ही नहीं रही। सर, आवाम आज भी दुखी है, परेशान है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर चुके हैं। लोग ये चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन हो नहीं रही क्योंकि अभी डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लेकिन आज नड्डा साहब जम्मू पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन के जो बादल हैं यहाँ चढ़ पाएंगे? देखिए, हमारा मुल्क जो है ये बड़ा जमहूरी मुल्क है और दुनिया में इसकी जमहूरियत पर नाज है, और जमहूरियत के लिहाज से हिंदुस्तान का दूसरे मुल्कों में बड़ा विकार है। लेकिन जो ये डिले करते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इससे जमहूरियत पर एक दब्बा लग जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त जितनी जल्दी हो सके यहाँ इंतखाब हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट लग रही है वो इंतखाब करने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन में उन्होंने इतना टाइम निकाला और भी एक्सटेंड किया, और डिलिमिटेशन भी जो सामने आई इससे भी लोग खुश नहीं है। क्योंकि इसमें एक ऑडियो भी पकड़ी गई थी जिसमें ऑडियो में कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सा आपको दे दिया गया है, कुछ वोट आपको दे दी गई है। आप उसमें देखिए, क्या लग रहा है, एक प्रदेश अध्यक्ष जिनके भारतीय जनता पार्टी के ऐसा बोल रहे हैं डिलिमिटेशन बोर्ड 2 महीने और ज़्यादा आगे चली गई, ऐसा होना चाहिए था कभी? लेकिन डिलिमिटेशन जो हमें नज़र आ रही है, डिलिमिटेशन तो लग रहा है एक पार्टी के इशारों पर हुआ है, और उस तरह हुआ है जिससे लोग जो है जम्मू में भी लोग खुश नहीं है। अब देखिए कैसे खुश होंगे, राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ मिलाया गया है। जो वहाँ एमपी बनेगा वो एमपी कहाँ देखेगा, किधर कहाँ जाएगा, जहाँ सैकड़ों जो फैसला है मीलों का, माइल्स का। तो अब देखिए, तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आज जो गवर्नमेंट जिस तरीके से जो सोच रही है, शायद इन्होंने जम्मू कश्मीर को नहीं समझा है। ये सेंसिटिव स्टेट है और इसको संजीदगी से देखना होता है। यहाँ के लोगों को खुश करना होता है। अगर डिलिमिटेशन ठीक तरह हो सके और अगर इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले ही उठाए, स्टेटहुड ग्रांट किया जाए, तो इसी तरीके से लोगों के जो पिछले दिनों एक अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, पीडीडी के 12 मुलाजिमों को उन्होंने रेगुलराइज किया, और इसी तरह दूसरे महकमों में भी हज़ारों मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, उनको भी रेगुलराइज किया जाए। तो मुझे लग रहा है इससे एतमाद साजी के हवाले से जो इकदाम उठाए जाएंगे, तो इससे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, इंतखाबात में लोग ज़्यादा हिस्सा लेंगे, जो मुल्की मफाद में भी है और जम्मू कश्मीर के मफाद। पीएचई पीडीडी के तो चलो हो जी, पीएचई के कुछ लोग, कुछ से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी परेशान हैं।
ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی سرکاروں کا لیکھا جوکھا ہے، لیکن ہم ان کو 6700 جو سیلری ہے وہ ہم نے ان کو کروا دی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے 6700 سیلری سے اس وقت یہ جو حالات چل رہے ہیں ایک گھر ایک چل سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے، جو ملازمین ہیں چاہے 12,000 پہلے تھے یہ بھی پچھلے گورنمنٹ میں ہی لگے تھے، آج کے جو بھی ہے یہ بھی پچھلے گورنمنٹ، یہ کوئی بات نہیں ہے. انصاف کی بنیاد انصاف ہونا چاہیے. جو پی ایچ ای میں آپ کو کہتا ہوں، پی ایچ ای کا محکمہ ہو، فارسٹ کا محکمہ ہو، بجلی کا محکمہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، جو ڈیلی ویجرز ہے انہی کے ساتھ یہ محکمے فنکشنل ہے اور یہی ان محکموں کو چلاتے ہیں. جو پی ڈی ڈی جس کو ابھی پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، پھر سے ایک بار سمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں، لگاتار میٹرز بدلے جاتے ہیں، ہر ایک سال کے بعد کوئی نہ کوئی کمپنی آ رہی ہے میٹر بدل رہی ہے، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں تو اس کو سفر کر رہے ہیں نا. دیکھو اس کو تجربہ کا بنایا جایا ہے، ہر معاملے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میری اپیل ہے، میری اپیل ہے مرکزی سرکار سے کہ وہ سیریسلی لے جموں کشمیر کو، جموں کشمیر کے لوگوں کی گڈ ول حاصل کرے جو اس وقت تک حاصل نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جتنی گڈ ول ہو سکے، جتنے اچھے اقدامات ہوتے پرو پیپل اقدامات ہو جائیں، اسٹیٹ ہوڈ قائم ہو جائے، ڈیلی ویجر جو ابھی ریگولرائز ہیں ان کو ریگولرائز ہو جائے، تو ایک گڈ ول پیدا ہوگی اور مین سسٹم کے ساتھ لوگوں کا جو ہے بڑھتا جائے گا، نزدیک آ جائے گی. لیکن جو ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میرا آپ کے مادھیم سے میں گزارش کرتا ہوں مرکزی سرکار سے، یو ٹی سرکار سے، وہ جموں کشمیر کو سیریسلی لیں، یہاں کے مسئلوں کو حل کریں، یہاں تجربہ گاہ نہ بنائیں، بلکہ یہاں کے لوگوں کی جو خواہشات ہے، جو جذبات ہے، ان کی قدر کریں. اس وقت لوگ کافی پریشان ہیں، مہنگائی ہے، ہر چیز طرف لوگ اکتا گئے ہیں، اس لیے اس طریقے سے جموں کشمیر کو ون ور نہیں کیا. لاسٹ سوال پوچھوں گا آپ سے، 370 اپرویشن ہوئی، کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو خوشحالی کی اور لیا جایا ہے، اور سب سے بڑی بات اس وقت 370 کے بعد جو لوگ یعنی کہ جو پولیٹیشین تھے، پالیٹکس کو ایک بار توڑنے کی کوشش کی، بکھارنے کی کوشش کی، اے سے بی ٹیمیں بن گئی، کیا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا یا جموں کشمیر کے لوگوں کو خوشحال بران کرنے کے لیے؟ دیکھیے آرٹیکل 370 تھا، یہ ایک برج تھا اسٹیٹ اور سینٹر کا. یہ مجبوری تھی اس وقت اس آرٹیکل کو 370 رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ جموں کشمیر ایک ایشو ہے. اس ایشو کو سبسائڈ کرنے کے لیے، اس کی جو طاقت کو کم کرنے کے لیے ایک اچھا راستہ نکالا گیا تھا آرٹیکل 370. خاص کر یہاں کی زمین جو 35A کوئی باہر کا نہ خریدے. لیکن یہ کر کے کوئی کمال نہیں کیا مرکزی سرکار نے، اس سے دوری بڑھ گئی. اقدامات وہ ہونی چاہیے جس سے جموں کشمیر کے لوگ مرکز کے اور ملک کے نزدیک آ جائیں. ایکس منسٹر باؤ سنگھ جی نے ایک پریس وارتا کر کے یہ چیز پوچھی، 370 ہٹانے کا جو حق تھا پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے جب تک یہاں پر اسمبلی پارت نہیں ہوتی. کیا وہ صحیح تھی چیز؟ دیکھیے اس وقت حقیقتاً جب قانون دیکھیں تو ہر چیز کے لیے رضامندی تھی جموں کشمیر کے آئین کی، جموں کشمیر کے اسمبلی کی، کیونکہ ہمارا الگ آئین تھا انڈر آرٹیکل 370، اور اس میں ضروری تھا یہاں کی رائے رہنا جب بھی کوئی امینڈمنٹ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہو. لیکن انہوں نے آنن فانن پہلے یہاں گورنر راج کیا، اس کے بعد سب کچھ کر دیا. اس کا مطلب نیت صاف نہیں تھی اور اسے کوئی حل نہیں ہوگا، اس سے لوگ دور ہوتے جائیں گے. بلکہ آرٹیکل 370 ایک ریلیشن کا، ایک دوسرے کا مطلب ملنے کا، نزدیک آنے کا ایک راستہ تھا. جس طرح آپ دیکھیے دربار مو ایک بہت جوڑ تھا جموں اور کشمیر، اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم تھا، جموں کے لیے زیادہ اہم تھا. آرٹیکل 370 بھی جموں کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر زمین خریدی جائے گی وہ زیادہ جموں کی خریدی جائے گی، اس لیے ہر لحاظ سے جموں ہی نشانہ بنا. یہ کشمیر کی بات ہی نہیں ہے. لیکن لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ 200 کروڑ بچایا گیا، وہ 200 کروڑ تو بچ گیا، لیکن جموں کشمیر کے جو میل جول تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. میل جول ہی نہیں، جموں کی اکانومی پر اثر ہو گیا. آپ پتہ نہیں یہاں 5 لاکھ لوگ ملازم آتے تھے، یہاں ہی خرچ کرتے تھے، ہوٹلوں میں رہتے تھے، خرید فروخت کرتے تھے. جموں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. دربار مو بند ہونے سے جموں کشمیر کے عام لوگوں سے تاجروں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اگر آپ دل سے پوچھیں گے یہاں کے تاجر کو، جموں کے تاجر کو، کشمیر کے تاجر کو، وہ ضرور بتائے گا ہم سے زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو بڑا ضروری رکھا گیا تھا. جموں کشمیر کا تال میل، جموں کشمیر کا جوڑ، جموں کشمیر کی اکنامی کو مد نظر رکھ کر دربار مو رکھا گیا تھا. اس کو بھی ختم کر دیا گیا. کیا بدقسمتی ہے. لیکن سر جب سرکار توڑی، یعنی کہ جب ٹوٹی، تب کے گورنر یہاں پر تھے، ایک فیکس نہیں گیا، ایک پریشر کوکر کا پریشر بنایا گیا، سرکار توڑ دی گئی. سجاد لون صاحب جو تھے کہیں نہ کہیں ان کو چیف منسٹر کا آفر تھا. کیا اس کے بعد لون صاحب جموں نہیں آئے، یا ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر کا چہرہ ہے؟
देखिए इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में खास कर इस वक्त लोगों का जो माइंड बन रहा है वो सज्जाद लोन के हक में बन गया है। वो यंग है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, और दूसरा ऑनेस्ट है। और इस वक्त आप देखिए धड़ाधड़ जो दूसरे पार्टियों के लोग हैं और जिनका बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग तंग आ गए हैं, उकता गए डायनास्टिक रूल से, चाहे ये डायनास्टिक रूल नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे पीडीपी का हो। आप देखिए वो आज एक गठजोड़ बना है। पीएचडी क्या है? ये दो पार्टियों का गठजोड़ है, एक दूसरे को लग रहे हैं उनको कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, अब मुत्हिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे। उनके पास इलेक्शन के सिवा, पावर के सिवा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उनका अगर थ्रेट है लोगों के सामने, उनको लग रहा है कोई हमारा मुकाबला कर सके, वो सज्जाद गनी लून है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वो डरे हुए हैं। लेकिन उनका मकसद कुछ नहीं है। अब देखिए फारूक साहब भी ये कह रहे हैं आर्टिकल 370 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हमें तस्लीम होगा। पीजीपी भी यही कह रहे हैं, सब पार्टी, उनके पास नया रोड मैप क्या है आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए। एक तरफ यही लोग थे जब 370 की लोकसभा में करना था, ये वहाँ पहुँचे नहीं, ये घर में बैठे हुए थे। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, इनके कहने से टूटा था या अभी जो बोला जा रहा है तोड़ दिया बाहर करो, क्या लग रहा है सर इसमें इनका कुछ ना कुछ? देखिए जो दो पार्टियों का आज तक हमने देखा, इनके पास पावर के सिवा कोई मंजिल नहीं है और इसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को छोड़कर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको पावर चाहिए। आज भी ये मैंने आपको कहा, इसलिए ये कमज़ोर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर लोगों में, इसलिए अब ये इत्तेहाद कर रहे हैं दो पार्टियाँ, और ये चाहते हैं अब हमारा सर्वाइवल है, दो खानदान जिंदा रहने चाहिए। वो कैसे रहेंगे जब वे दोनों इत्तेहाद करेंगे? लेकिन लोग होशियार हैं, समझदार हैं, वो उनका ऐसा सबक सिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार आएगी और इक़्तिदार में आएगी, और लोगों के फलाह बहबूद के लिए, और साफ खास कर जो बेरोज़गारी इस वक्त बढ़ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 है, इसको बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम सबसे बड़ा अहम इक़दाम करेंगे। और साथ ही हम इन तमाम जो पार्टीज़ है, इन दो पार्टियों का वाइट पेपर निकालेंगे, इन्होंने कितना तबाही की जम्मू कश्मीर को, सियासी लिहाज से भी, इकनॉमिक पॉइंट के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के। देखिए ये थे पीपल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ जुड़े हुए, और लगातार जम्मू कश्मीर जिस तरह से लोग परेशान हैं, इलेक्शन नहीं हो रही और कहा यह जा रहा है खुशहाली है बरहाली है, लोग जो ग्राउंड पर हालत है वो देखी जा रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।